नमस्कार बंधुरा आशा करी सकलेई सुस्थ आछेन भालो आछेन। टुकाय रान्नाघरे आपनादेर सकलके शुभेच्छा जानिए शुभ दीपावलिर शुभेच्छा जानिए आजकेर भिडियो शेयर करछि। किछुटा आलू सेদ্ধ नियेछि, बॉयल पोटैटोर मैंने ले लिया। बॉयल किया हुआ आलू बनाएंगे, आलू के पराठे बनाएंगे, आलू का पराठा। आलूर परोठा बनाबो तार जोन्नो आमी एकटा बड़ो आलू सिद्ध करे निएछि। एक बड़ा साइज आलू को मैं बॉयल कर लिया और उसमें दे रही हूँ बटर, कालो मरीचेर गुड़ो, ब्लैक पेपर, नून, नमक, जलजीरा पाउडार एटा दिए दिलाम, काला नमक, ब्लैक सल्ट, बीट नून दिए दिलाम, चाट मसाला एकटू दिए दिलाम और एक चीज़ क्यूब निएछि। एक चीज़ का क्यूब लिया और इसको ग्रेट करके दे देंगे। एक चीज़ आमी पुरोटा ग्रेट करे এই আলুটার মধ্যে দিয়ে দেব। আলুর পরোটার জন্য আমি শুকনো লাল লঙ্কা আর জিরে একটু ড্রাই রোস্ট করে এটা একটুখানি পিষে निएछि। जीरा और लाल सूखा मिर्ची थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके दरदरा कूट लिया। इसमें डालेंगे और डालेंगे हरा धनिया, फ्रेश कटी हुई धनिया, धने पाता कुचोनो এটা আমি এর মধ্যে দিয়ে এইবারে এটা খুব ভালো করে আলুটা এর সাথে মিশিয়ে নেব। এর মধ্যে যে চিজটা দিয়েছি এটা অবশ্যই অপশনাল, আপনাদের ইচ্ছে না হলে দেবেন না। বাকি জিনিসগুলো দিয়ে এইভাবে নিরামিষ আলুর পরোটা বানালে জলখাবারে, বাচ্চাদের টিফিনে, অফিসের টিফিনে দেয়া যেতে পারে। এর সাথে একটা মশলা দই বানিয়ে নেব যেটা খেতে এর সাথে খুব ভালো লাগবে। चलून रेसिपीटा पुरोटा देखे नेওয়া যাক। रेसिपी पूरा देख लेते। ऐसा सारे सब मसाला डाल के आप आलू का पराठा बनाएंगे ना तो बच्चे के टिफ़िन में, ऑफिस के नाश्ते में बहुत बढ़िया बनेगा और सब लोग बहुत पसंद भी करेंगे। चलिए पूरा रेसिपी देख लेते हैं। आलूटा हाथ दिएई मेखे नेওয়া ভালো, তাহলে পুরো মশলাগুলো সব খুব ভালোভাবে আলুর সাথে মিশে যাবে, পরোটাটা বানাতেও সুবিধে হবে। हाथ से आलू मैश कर लेंगे तो ही अच्छा है, परोठा फिर अच्छा बनेगा। हो गया आलू के पराठे के स्टफिंग। आलूर परोटा स्टफिंग रेडी हो गেল। এবার আমি ময়দাটা মেখে নেব। परोठा बनाने के लिए मैदा ले लिया। परोटार জন্য ময়দা নিয়ে নিয়েছি একটা বলে, আর একটু নুন দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দেব একটু সাদা তেল, হোয়াইট অয়েল। ময়দাটা রেডি করে নিয়েছি। এখানে নিয়ে নিয়েছি একটু ছোট চামচের हाफ চামচ জোয়ান। अजवाइन ले लिया। इसको थोड़ा हाथ से ऐसे मसल के फिर मैदे में डालेंगे। একটু হাত দিয়ে ঘষে এটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এইবার এই ময়দাটা আমি গরম জল দিয়ে ভালো করে মেখে নেব। गरम पानी से पराठा का मैदा हम गूंद लेंगे। পরোটার ময়দাটা মেখে নিই তাহলে। ময়দাটা মেখে নিয়েছি আমি, খুব নরমও না আবার খুব শক্তও না। मैदा जो गूंद लिया मैंने, वाइट ऑयल लगा के कुछ देर तक ढक के छोड़ देंगे, फिर पराठा और भी सॉफ्ट बनेगा। इसके लिए সাদা তেল মাখিয়ে একটু চাপা দিয়ে রেখে দেব, তাহলে পরোটাটা আর একটু নরম হবে। সেই জন্য পরোটাটা একটু এরকম ছোট করে বেলে নিয়েছি। এবারে আমি এর মধ্যে আলুর পুর কিছুটা এইভাবে নিয়ে এর মধ্যে এই যে ভরে দেব। हाथ दिए एरकम एकटू चेपे दिलाम और बेलते हबे खूब आस्ते आस्ते अवश्यई। आरो एकटा बानिये निচ্ছি। और एक बना रहे छोटा सा एक ऐसे गोल बना लेंगे।
फिर स्टफिंग इसमें ऐसे भर देंगे, फिर इसको सील कर लेंगे। একটা লেচি আমি একটু আটা মাখিয়ে নিয়েছি, এবারে খুব আস্তে আস্তে এটা বেলে নেব গোল করে। धीरे धीरे इसको बेल लेंगे। पराठा थोड़ा सा मोटा ही रहेगा क्योंकि नहीं तो अंदर का स्टफिंग बाहर आ जाएगा। ज़्यादा नहीं दबाएंगे, बहुत स्लो स्लो करेंगे। देखिए कहीं से भी फटा नहीं है, कुछ नहीं है। इसको अभी तवे पे रख देते हैं। परोटार बेले रेडी करे निয়েছি, এটা আমি দিয়ে দিলাম। परोठा अभी तवा पे रख दिया। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पे रखेंगे। गैसेर फ्लेमटा लो टू मीडियमे राखबो। একটা একটা করে পরোটা ভাজা হবে, আর একটা আমি বেলে নিচ্ছি। একটু গুঁড়ো আটা লাগিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে এটা এরকম ভাবে বেলে নিতে হবে। খুব প্রেসার দেওয়া যাবে না, তাহলে এই আলুটা সাইড দিয়ে বেরিয়ে যাবে। একদম আস্তে আস্তে করে বেলতে হবে। बहुत प्रेशर नहीं देंगे, धीरे धीरे ऐसे ही बेल लेंगे। हो गया। দু সাইড পরোটাটা ভালো করে আগে সেকে নিতে হবে, তারপরে এর মধ্যে তেল ঘি যেটা আপনাদের পছন্দ সেটা দেবেন। অবশ্যই সাদা তেল। दोनों साइड अच्छे से पहले सेक लेंगे, उसके बाद घी वाइट ऑयल आपको जो भी पसंद है आप उसके साथ ये फ्राई कर सकते हैं। আমি এখানে সাদা তেল দিয়ে পরোটাটা ভেজে নিচ্ছি। দেখুন কত সুন্দর পরোটাটা ফুলে উঠেছে একদম। একদম আস্তে আস্তে করে এইভাবে সেকে নিতে হবে। दोनों साइड ऐसे धीरे धीरे पलट करके ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, सेक लेंगे। दोनों दो साइड ही পরোটার এরকম ভাবে উল্টে পাল্টে দিয়ে ভালো করে ভেজে নেব। আর একটা বানিয়ে নিচ্ছি। और एक तवे पे दे दिया। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पे रखेंगे। গ্যাসের ফ্লেম লো টু মিডিয়ামে রেখেছি। পরোটাটা একটু সেকে নিয়েছি এদিক ওদিক উলট পালট করে। তারপর সাদা তেল দিলাম। খুব বেশি তেল দিয়ে পরোটা আমি ভাজি না, তো সেটা তো খুব ভালো কথা নয়। অল্প অল্প তেল দিয়েই, ज़्यादा ऑयल घी हम पसंद नहीं करते, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ऑयल दे रहे। इसको एकदम धीमी आंच पे पका रहे। खूब গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লোতে রেখেছি যাতে সুন্দরভাবে পরোটাটা ভালো করে, এই যে পরোটা ফুলেও উঠছে, খুব ভালোভাবে পরোটাটা ভেজে নিলাম। দেখুন পরোটা খুব সুন্দর একদম ফুলে গেছে, ভালো করে একদম ভাজা হয়ে গেছে পরোটা। একদম ফুলকে উপর आ रहे, देखिए। আলুর পরোটার সাথে খাবার জন্য আমি এখানে এই যে একটা दही मसाला बनाबो। दही मसाला बनाएंगे। इसके लिए खट्टा दही हमने 4 चम्मच लिया। आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप दही ज़्यादा लीजिए। 4 চামচের মতো দই নিয়েছি। আপনি যদি বেশি বানাতে চান অবশ্যই দইয়ের পরিমাণটা বেশি নেবেন। দইটা একটু ভালো করে ফেটিয়ে নিলাম। এবার এর মধ্যে আমি কিছু মশলা দেব।
দইটা ফেটিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে এখানে নিয়ে নিয়েছি जीरे और सूखा लाल मिर्ची, ड्राई रोस्ट किया हुआ पाउडर, शक्कर और ब्लैक सॉल्ट, बीट नून, चीनी और शुकनो लंका और जिरे पाउडर, जिरे দুটোই একসাথে পাউডার করা। এটা আমি এর সাথে ভালো করে দিয়ে দেব। এটা এর সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। আলুর পরোটা সস দিয়েও খাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের বাড়িতে এইরকম মশলা দইয়ের সাথে আলুর পরোটা খাওয়া হয়, যেটা খেতে আরও বেশি টেস্টি লাগে। সব মশলা এর মধ্যে দেওয়া হয়ে গেছে। লাস্টে দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতা কুচি, ফ্রেশ ধনিয়া এটার সাথে মিশিয়ে দিলাম। ব্যাস আমার রেডি হয়ে গেল আলুর পরোটার সাথে খাবার জন্য मसाला दही। मसाला दही रेडी हो गया आलू के पराठा के साथ खाने के लिए। देखुन बंधुरा आमार आलूर परोटा एकदम रेडी हो गेछे। आलू के पराठे एकदम बनके रेडी हो गया और इसके साथ खाने के लिए मसाला दही। आलूर परोटार साथे खाबार जोन्नो এই যে মশলা দই বানিয়ে নিয়েছি, যেটা খুব সহজেই আপনারা বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারবেন। আলুর পরোটা আর মশলা দই একদম রেডি হয়ে গেছে। এটা যেরকম ব্রেকফাস্টে খাওয়া যায় সেরকম ডিনারেও খাওয়া যায় আর টিফিনেও বাচ্চাদের দেওয়া যায়। এইভাবে অবশ্যই বানিয়ে নেবেন। একটা পরোটা আমি ছিঁড়ে দেখাচ্ছি এর ভেতরটা কীরকম দেখতে লাগছে। একটা পরোটা ছিঁড়ে দেখাচ্ছি কীরকম লাগছে। দেখুন ভেতরটা ঠিক এরকম, আর এই যে ধনেপাতা মশলা সব। এই পরোটা খুব টেস্টি হয় আর খুব বেশি ঘি আর তেল দিয়ে ভাজা নেই, অবশ্যই হেলদিও হয়। বাইরের থেকে ঘরের করাটা তো অবশ্যই হেলদি। আমার রেসিপি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ থাকলো, আর অল নোটিফিকেশান অন করে নেবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কীরকম লাগলো আপনাদের। অবশ্যই বাড়িতে এইভাবে বানিয়ে নিন। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আজকে তবে আসি, দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে।